ናብ ውድባት ትግራይ ብሕቡእ ዝተልኣኸ መግለጺ ቅዋምሎ ክነስማዓኩም ኢና ፍሉዩን ቀዋምን ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ተኣውጁ ጀነራላት ትግራይ ሓዱሽ ውሳነ ወሲኖምሎ ስለቲ ውሳነ ዝተውሃበ መልሱውንሎ ክነስማዓኩም ኢና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ከሳግር ተመሪጦም ስርዓት ሓለዋ ኢትዮጵያ ክቅየር ተባሂሉ ክልላት በፌደራል ፖሊስ ክሕለዋ ተወሲንሎ ክነቅርበልኩም ኢና ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ትግራይ ንምምሕያሽ ተባሂሉ ሓዱሽ ኮሚቴ ተጣይሹ ክትሰምዑ ይኹም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ምናልባት ውን መጀመሪ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ናይ ምዃን ተኽእሎ ከይህልዎ ዝተሰግአሉ ኩናት ተወሊዕሎም ነዚ ዝጥምት ትንታነውን ኣለና ሰላም ጥዕና ፍቕሪ በብዘለኹም ወይብፃሕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሎሚ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ላይክ ብምግባር ጀምሩ ሰናይ ምክትታል ኣመራርሓ ሕወሓት ዝሓወሰ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝምራሕ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክገይሽ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝሓወሰ ብፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገሽ ምንጭታት ሓቢሮም ከም ሓበሬታቶም ምንጭታትና ህዝቢ ትግራይ ነቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽንን መረፃ ቦርድን ዝተመሓላለፈ ውሳነ ስዒቡ ኣብ መላእ ትግራይ ድሕሪ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ኢትዮጵያ ናብ መራሕቲ ትግራይ ብሰልኪ ብምድዋል እቲ ኣብ መገሻ ኣዘርባይጃን ዝቐነየ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተመለሰ ነቲ ይንህር ዘሎ ወጥረን ምርድኣን ንምዝሓል ኣመራርሓ ትግራይን ፌደራልን ተራኺቦም ክዝትዩ ምርድእ ከም ዝተገበረም ሓቢሮም ኣብቲ ጉዕዞ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ጊዜያዊ ምምሕዳርን ከም ዝሳተፉ ድሕሪ ምምላስ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ንምልዛብ ክገሹ ትፅቢት ከም ዝግበርን ተገሊጹሎም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መረፃታት ጣብያ ራያ ጸለምትን ምዕራብን ብተነጽሎ በይናውን ናብ ሪፈረንደም ዝወስድ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ምውሳኑ ስዒቦም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ቁጥዐ ከም ዝቐስቀሰን ነቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝተገበረ መዝሓል ብውድብ ስምረት ክሲ ተኣጊዱ ዝብል መዘናግዒ ካሊእ ድራማ ከም ዝተመሓላለፈን ነቲ ውሳነ ንምቋም ኣብ መሬትናን መንነትናን ኣይንደራደርን ዝብል ሰልፊ ኣብ መላእ ትግራይ ከም ዝተሳለጠን ይገልጹ ብወገን ሕወሓት ዘለዉ ኣካላት ብዙሓት ተንተንቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ብሕብረት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ መኽፋቶም ገለ ወገናት መንግስቲ ፌደራል ነቲ ኩነታት ተበሊጹ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክኸፍት ይኽእል እንትብሉ ገለ ድማ ኣብ ውክልና ኩናት ክነድድን ስልጣኑ ክህግርን ኣይደልን ንፋስ ኣሰላልፋ ክርኢ ኢሎም ይምጉቱም እቲ መገሻ ነቲ ኣብ ፀግዒ በፂሕ ዘሎ ወጥሪ የዝሕሎዶ ዋላ ሲየንሁሮ ንብዙሓት የዘራርበሎም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ሓዱሽ ውሳነ ወሲኖም ኣብ ውሳኖም ንመሬትናን ህዝብናን መስዋዕቲ ክንከፍል ድልዋት ኢና ዝብል ብጭርሖ ዝተዓጀበ ውሳነ እዩ መሬትናን ህዝብናን መስዋዕቲ ክንከፍል ድልዋት ኢና ንሕና ንስራሕ መሬትናን ህዝብናን ኣብ ድርድር ኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ይዝኣቱ ይብል ዶክተር ደጀን መዝገቦም ኣብቲ እዋን ትግራይ ከም መደራደሪት ትሕጃ ኣይገብርዋን ምባል ዝኸብድ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝደራደረሉ ዓቕሚ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝደራደረሉ ዓቕሚ ኣሎ እንከሃባ እዩ ኣብቲ እንከሃባ ትግራይ ኣበይ ቦታ ትርከብ ኢልና ተሓሲብና ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እያ ተባሂላ ትግደፍ ሻዕብያ እውን ምስ ኢትዮጵያ ክደራደር ከሎሲ ካፍቶም ይጥፉ ኢሎም ዝደራደሩሎም ኣካል እውን ክንኮን ንኽእል ኢና ጽባሕ ንግሆ ኣብ መንገዲ ከም ዝወግሖ ዝብኢ ገዲፍዎም ክዕርቕ ክደራደር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ምእንቲ ሕወሓት ምእንቲ ትግራይ ክብል ናይ ኤርትራ ሃገርነት ናይ ሻዕብያ ህልውና ናብ ሕቶ ዘእቲ ዓሻ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ዓሻ ኣይኮነን ጠንክር እንተይሉ ኩነታት راحرحوم كدرادري خيلي شعبيا أبتا تكون أوان راحرحوم مواصيو نملاش ندحري زبل حيلي كم زي كونا حلوف تاريخو مسكري له دكتور دجن مزغبوم أمناي بعد ما وقرينا هنا
ከባድመ ወፂና ማለት ፀሓይ ዓሬባ ማለት ያ ዝብል ዝነበረ ዝኹሉ ተህዲድን ፈኸራን ባድመ ምስተፀፍዐ ኣይወዓለ ሓደረ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ሰላም እማመ ተቐቢሎ የለኹ ዝበል ሰብ ስዕረት ተቐቢሉ የ20 ዓመት ዝፀንሐ መሬቱ እውን ባፈር ዞን ክኸውን ንዓቃብ ሰላም ሂቡ ዝፀንሐ ስርዓት ሎሚ እውን ጥንክር እንተይልዎ ኣብ መንገዲ ገዲፍዎም ዝዕረቕ ሰብ እምበር ንናይ ትግራይ ናጽነት ክብል ንናይ ሕወሓት ህልውና ክብል እቲ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ከም ሃገርን ናይ ሻዕብያ ስርዓት ከም ስርዓትን ናብ ሓደጋ ዘእቱ ዓሻ ኣይኮነን ዝዕሽነት እዚ ኣብቶም ናትና እዩ ዘሎ እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ናትና እዩ ስለዚ ካብ ኤርትራ ኣሚን ካብ ስርዓት ሻዕብያ ሃገርነት ትግራይ ኣይፅበን ኣብ ሰማይ ዘሎ ደመና ማለት እዩ ክልላት በፌደራል ፖሊስ ክሕልዋ ተባሂሉ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ንፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ፍሉይ ወታደራዊ ደገፍ ክትገብር ምዃና ምዝ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ገሊፆም መከላከያ በግድኡ ነቲ ኢማራት ትብህጎ ዘላ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ማለት እውን ብኢትዮጵያ ዓሰብ ወደብ ክትሕዝ ትጉስጉሶ ዘላ ኮይና ኢሚሬት ዓረብ ነዚ መከላከያ ዝሽፍኖ ዝነበረ ፀጥታ ድማ ንፌደራል ፖሊስ ኣሰልጢና ከዋፍሮ እየ ኢላላ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ዘሰልጥኖ ዘሎ ሓዱሽ ሓይሊ ፅረ ናዕብን ፅረ ሽበራን ኮማንዶ ሓይሊ ፍሉይ ወታደራዊ ደገፍ ይረክብ ከም ዘሎን ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝረኸቦ ወታደራዊ ደገፍን ተዓሊምን ምስ ወድአ ክልላዊ ፀጥታ ክትክእ ምዃኑ እውን ፍልፍላት ሓቢሮም ኣብ ቀረባ እዋን ክምረቑ እዮም ዝተባህሉ ኣባላት ሓይሊ ኮማንዶ ዘገልግሉ ፍሉያት ስርሒታት ሄሊኮፕተራትን ናይ ዳህሳስ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንፌደራል ፖሊስ ትህቦ ዘላ ቀንዲ ፍሉይ ወታደራዊ ደገፍ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የመላኽት ካብዚ ብተወሳኺ ንወታደራዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሕታት እውን ከም ደገፍ ነቲ ትካል ክቐርብ ምዃኑ ይዝረበሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንውክልና ኩናት ኢማራት ክብል ቢልዮናት ወጻእታት ሰሊዑ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ በበዝሒ ይግዕዝ ምህላው ስዒቦ ክፍተት ፀጥታ የጋጥሞ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ትግራይ ንምምሕያሽ ተባሂሉ ሓዱሽ ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ተጣይሸ ሓዱሽ ኮሚቴ ነዚ ንምዕራይ ተመረፁ እቶም ናይቲ ውድቀት ምኽንያት ዝኾኑ ነባራት መራሕቲ ምዃኖም እዩ ሃይለ ደደቢት ዝገልጽ ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ ውድቀት አጋጢሙና ይተዋሂዩ ሞ ታይዳ ንግበር ተዋሂዩ ሰለስተ ዋጺና ተሽዓተ ሰብ ሓደ ኮሚቴ ንመስረት ተዋሂዩ እነዚያ ደብረጽዮን ይመርሓ ምክትላ ወድ ወረደ ሓንካስያዝ መራሒተንስ ኩለን ደፍላጫት እዩ ክልቲኦም ደፋልጽ ደፍለጽ ለጽ ይብልዋ ኣለዉ ትግራይ ብግልጽ የዝዳረብ ሕዚ ስራሕ ፈጻሚት ውድብ ኢሃፓ ዝኾነት ንእስቲ ምስጥረ ስላሴ ታምራት ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ እንትእሰር ኩሉ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ገበን ስለ ዝፈጸመ ይነበረን ትብል ኣብቲ እዋን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕታት ድማ ኣነፂራ ትኹነን ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ የትግራይ ህዝብ ላይ ምን ሲባል ነበረ ሌላውን ተው አዲስ አበባ ላይ የትግራይ ተወላጆች እየተለቀሙ ሲታሰሩ አልነበረ ቤታቸው ያለ አግባብ ሲበረበር አልነበረ ነበር አልነበረም የህወሓት አካል ስለሆኑ ነው አይደለም የትግራይ ተወላጅ ስለሆኑ ነው ገብተዋል ማለት ስለዚህ እኔ ማንንም ሰው መጥቶ ያ ጦርነት የትግራይን ህዝብ ኢላማ አላደረገም ቢለኝ አልቀበሉ ባንቺ ይታ የዚህ ዘመን ትውልድ ለፖለቲካ ፍራቻ እንዲኖር ያደረገው ምንድነው ብለሽ ታስባለሽ ትሬንዱ ነው እንዳልከው የመገዳደል የመተሳሰር ይሄ እርስ በርስ የመፈራረጅ ፖለቲካ ነው ያለው ግን እኔ ማልስማማበት እኔ የዚህ ትውልድ አካል ነኝ ይሄ ትውልድ ጥሩ ነገር እንዲሆንለት ነው የምመኘው እንዲሆንልን ነው የምመኘው ግን ደግሞ እንደዛ ስትል ሁሉንም ነገር ደግሞ እኛ ከኃላፊነቱ ነፃ ነን ማለት አልችልም ያስፈራል ግን ገብተህ ካላስተካከልከው እድሜ ልኩን እያስፈራ ይኖራል የምትፈልገውን ህይወት ሳት ነው ትሞታለህ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ህጹጽ ናይ ጉዕዞ ምልክታ በረራታትና ማእኸላይ መብራቕ ወጽኦም በሰንኪያ በማእኸላይ መብራቕና ማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብቲ ዞባ ዝገብሮ በረራታት
ንጊዜኡ ደው ኣቢልዎ እዚ ድማ ድሕንነት ዓማዊልናን ሰራሕተኛታትን ቀዳምነት ንምሃብ ኢሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተሰረዛ ከተማታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝብገሳን ዝምለሳን ኮይነን ቤይሩት ሊባኖስ፣ ቴል አቪቭ እስራኤል፣ ኦማን ዮርዳኖስ፣ ዳማም ስዑድ ዓረብ ምዃኑ ገሊጹሎም። አሜሪካ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ዘሎ ሓይሊ ሚዛን ብድሌት ኢትዮጵያ ዝዝወር ፖለቲካ ክህሉ ከምትደልን ከምትድግፍን በአምባሳደር አፍሊጣ በፕሬዝዳንት ትራምፕ ትምራሕ ሃገር አሜሪካ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ዘሎ ሓይሊ ሚዛን ብድሌት ኢትዮጵያ ዝዝወር ፖለቲካ ክህሉ ከምትደሊ ከምትድግፍን ያ ገሊጻ ዘላ ከም ሓበሬታቶም ላዕለዎት ሰሙያን ሰብ መዝን ድሕንነትን ወያነ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ቁጠባ ናብ ቻይና ዘዘንበለ በመንባሩ ነቲ ስሕተት ንምእራም ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዝምራሕ ድሌታት ምፍጻም ከምትሰርሕ ሓቢሮም ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ዝኽፈት ኩናት ወይ ዝህሉ ሰላም ብድሌት ኣሜሪካ እዩ ዝበሉቶም ፍልፍላት ድሌታት ግብፅን እስራኤልን ንግዚኡ ብምዕጋት ኢትዮጵያ ትብህጎን ትመርሖን ድሌትን ፖሊስን ምፍጻም ከምትሰርሕ በአምባሳደር ማሲንጋ ቢላ ድሕንነታዊ ቅዋማ ብሕቡእ ከም ዘፍለጠት ሓቢሮም ዋና ምኽንያት ናይ ዝውሳነ ድማ ኢትዮጵያ ድሌት ኣሜሪካ ዘሳኽዕ ምራሕ ህልዋ ኢላ ከም ተኣምንን ይገልጹም ብፍላይ ድማ እዚ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ተደጋጋሚ ምስ አምባሳደር ማሲንጋ ኣብ ዝገበርዎ ዝርብ ዝወፀ ሚስጥር ምዃኑ ድማ ተፈሊጡሎም ናብቲ ናይ ሎሚ ዕለት ዝዓበየ ኣጀንዳና ማለት እውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ምናልባት እውን መጀመሪ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ናይ ምዃን ተኽእሎ ከይህልዎ ዝስግአሉ ዘሎ ኩናት ተወሊዕሎ ነሱ ብዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና እታ መራሕያ እውን ተቐቲልዋ ዝብል ጥርጣረታት ዘሎን ሓላፊ ሰራዊት ከም ዝተቐተለ ብጭቡጥ ዘረጋገፀትን ኢራን ዓይኒ ዕሙተይ ብዝመስል ኣፈሙዝ ሚሳኤላትና ቀያይረት ናብ ኩለን ሃገራት ኣብ ምትኳሰላ ነቲ ሕዚ ብድሌትን ተበግሶን ፕሬዝደንት ትራምፕ ተጀሚሩ ዝበሃለሉ ኩናት ኤፒክ ፍሪ ኦፕሬሽን ዝብል ሽም ዝተውሃቦ ኮይኑ ብወገን እስራኤል ድማ ኦፕሬሽን ዋልታ ኣይሁድ ዝብል ስያመ ኣለዎ ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ኢራን ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎም ኣብ ደቡባዊ ግዛት ኢራን ሆርሞዝ ጋር ናብ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ንእስራኤል ናብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብዙሓት ተምሃሮ ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቁጥሩ ዝሞቱ ናብ 40 ከም ዝዓበየ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራን ሓቢረን ኢራን ናይ ወፃኢ ማዕኸናት ዜና ፍቓድ ብምኽልካል ስፍሓት እቲ ጉድኣት ብነፃነት ንምርግጋፁ ኣጸጋሚ ገይርዎ ይብሉ ጸብጻባት ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ኢራን ግልጋሎት ኢንተርኔት እውን ተዓጽሎም ኢራን ናይ እስራኤልን ሃገራት ወሽመጥን ትድብድብ እያ ዘላ ካምፕ ሰራዊት ኣሜሪካ እውን ተወቂዕሎም ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል ባህሬን ኳታር ሕቡራት ዓረብ እምሬት ጽዑቕ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ተፈጽመላ እዚ ሰጉምቲ እዚ ድሕሪ በኣሜሪካን እስራኤልን ዝተጀመረ መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ስርሒት ዘሰዓበ ዞባዊ ግብረ መልሲ እዩ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣብ ከተማታት ሃይፋን ኢየሩሳሌም ሓያል ኖታጎ ይስማዕ ውዒሉ ነዚ ድማ ኢራን ነቲ ቀይሕ መስመር ጥሒሳ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ትፍጽም ከም ዘላ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ ኢላማታት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ባሕሬን ዝርከብ ምዕርፎ ሓይልታት ባሕሪ ኣሜሪካ ብሚሳኤላት ኢራን ይድብደበሎም ብተወሳኺ ኣብ ኳታርን ሕቡራት ዓረብ እምሬትን ተመሳሳሊ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ይፍጸሙ ኢሉ ሙሳኽ ሓይሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ተወሳኺ ናይ ኣየርን ባሕርን ሓይልታትን ኣሜሪካ እስራኤል ናብ ገምገም ባሕሪ ኢራን ይግስግሱ ኣለዉ ፕሬዝደንት ትራምፕ ሰፊሕ ናይ ውግእ ስጉምቲ በዋጁ እቲ ኩናት ንመላእቲ ዞባ ንምቁፅፃር ዝዓለመ ምዃኑ የርኢ እዚ ከምዚ እናሃለዎ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኢራን አሚር ሃታሚ ከም ዝተቐተለ እውን ተረጋጊጹ እዩ አሚር ሃታሚ ቅድሚ ሕዚ ሚኒስተር ምክልኻል ኢራን ኮይኑ ዘገልገሎ ኮይኑ ዓቕሚ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርተነት ሃገር ኣብ ምህናፅ ቁልፊ ኣካል ነይሮም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስትራቴጂካዊ መሳለጥያታት ኢራን ዘካየደቶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ስዒቦም ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዛዝን ዋና ኣዛዝን ኢራን
أمير هاتامي كم زتقتلون الرقاقيصايا ترامب سقات سرعات إيران كوغديو دحر مبالو كم عبي وتادراو عوت كمون كم عبي كيسارا ترائيلهم إيران نبلع لإسرائيل ناي مسائل متقعت بعل جميرايا إسرائيل أبلع إيران أقدما متقعت زفنوت كوينام سيبا إيران بركت زوال مسائل ناب إسرائيل كتوكوس كمزو عدد صبات يردهم أبا تيل أبيب حويسو أبزوحات كتماتات إسرائيل ناي دبداب أير سايرن كتوكوسو عللهم تزوبا نابمولو خينات كم عملي غير يزبل سقاتا قتيليوم إنه دما تقون تسعب مقتاللهم بخالي قصة تبوغن إيران نابو حسبوتا وسيدنا يزبلو إيراناوي مراحي كاميني تقاتل زول ورتاتون ينافس الله بفلاي دما مراخب تحفاش إسرائيل حدوش وفري بروبوغاندا جميرة دلوم أمريكان إسرائيل بريزيدنت إيران مسعود بزشكان مقتال زعلم متقعتون فتيمانين أمريكان إسرائيل بحب بريزيدنت إيران مسعود بزشكان مقتال زعلم متقعتي كم سفتسما زهتن تصرخون كساب حزي كونتات تي بريزيدنت بنص آي تفلتن يخون بر ترامبون تقاتلي للهم بريزيدنت ترامب منفسه مرحي إيران آياتولlah كاميني كم زتقتل علاو غير لهم سبب سلطان دحنتنا أمريكان إسرائيل موت كاميني كم زرقاقصو فوكس نيوس ويكن صبصبهم بتوساخ دما زاغيد 4 زغونو لعلوت مرحتي اسلاماو ريبابليك ايران كم زتقتلوا تفليطيوم رأس ختما ايران زغونه تهران اب تحت غبيد متقعت اير امريكان اسرائيل اتيالام منستر مكلخال اسرائيل هاجرو اب لعل تهران متقعتي كم زجمرتن هاجراو صوص اواج كم زاوجن دما يفلت ترامب نزحلفو كل تاوارح حبيز بال وتادراو متنخاراتنا مسمر هورموزنا قبرت صنح غينو مس إيران زقبر دردر نيكولير انت زي تعويتو بمتقعتي كم زخفت الناقلة تغنيهم سلسة جزي بمنقونينة اومان الزغايدة دردر كي تعوت تريفو ازغينات تولي علم ترامب مسود عنان منقستهم آلقسوو كتاليو ناتكم قد كخونيو زي من البات اب ولدتات زركب انكو عدلكم كخوني خلي كبل نيراناويان ملأخ تحليف لهم نيتانياهو دما نبلو صعاركنا بريزيدنت ترامب سلتي تاريخاو مريحنتو يمسغنوم سرعات آياتولاهنا 47 عمتات موت إسرائيل موت أمريكا نبلا كتشدر صنيحيو كبل تسابيع لهم حمشتا خدماتات إيران بمتقعت أمريكان إسرائيل توقعنين سايبراو متقعتون أقاتمون لهم أبتا حامشاي شفرا مراخب حيل بحر أمريكا تتسقع الله زلو رأس ختما بحرين هيا الفنجراتاتون تسمعيهم منستر مكلخال إسرائيل كاز داما أبي ملات هاجر فوليون قوامن أواجه تصوانون أوجيو منستر مكلخال إسرائيل تمتقعتي قدم مكلخال أبلع إسرائيل كورد زنبر السقاتات نملايو زتجمر كبل قليط لهم زي كم زنالو حيلتات حوتي يمن نبي متقعتي تسقاقرهم لهم بقيح بحري نزحالفو مراخب زفتسمو متقعتي داقماي كم زجمرو أفليتهم قدم عز إسرائيل أبقازات تفتسمو زلاج أفجاف دو كتبل بزول تدقاقام متقعتي كخفتو تصانيحم يم بزمغني عدما بعالم لغاو قطبع عبي صاطي تصانيحيوم تقول حزي إسرائيل أمريكان بحبارة بالإيران زخفوتو متقعتي سيبهم داقماي بقيح بحري متقعتي كم زجمر أفليتهم بإيران زدقف حوتي أمريكا بسم إسرائيل بالإيران تفتسمو زغوني يخل متقعتي الممكات دلو مخانو قليتهم زغنتات زي أبت بقيح بحر زقبر من قصاص مراخب أواقع نداد عالمن بحفشا بقطبع عالمن تصلواك حدر يخليو تبايل لهم كوينات إسرائيل إيران نبلعلي جوبوليتكز فترة تصلوا بزملكت بركز ولا مرخب تحفاش يتنتنو لهم زقون تصيباورو حقرات ماخلاي مبراق الناقعو سفيحو قطناو كويناتنا مفتار عدلو أزي سفيحو يبلو تنتنتين بفلاي دما بسانكي معصاو تعسرا ميتاويناي عالمنا ندادي زقو عزلو استراتيجيكاو زبهال سترايت اوف هورموز عالم كبيد زبهال لاي انرجي قلولاو طرحتي كونس من نقع خقاط ما زقبر يتواعيل لهم ناي جوبوليتيكاو سلف لوطي كفتار يخلي بلو اتوم تنتنتين
ነዚ ድማ ዓለም ዓይናን ቀልባን ኣብ ኦጌራ ዘላ እዚ ኩናት ኣብ ቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን ጽልኦ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ከም ዝብል ፍሉጥ እዩ ዝበሉ እውን ኣለው እዚ ናይ ቀረባ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ዘሳተፈ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ፍጻመታት ሕዚ ኣብ ትግራይ ምስተሕዛን ጸላሊዋ ዘሎ ደመና ኩናት ኣይግበሮሞ እንተተጀመረኻ እንታይ ጽልዋ ይህልዎ ዝብል ኣዘራራቢ ኮይኑሎም ኢራን ንእስራኤል ኳታር ባህሬን ኩዌት ኢሚራት ዓረብን ዘጥቃዕት ኮይና ኣብ መወዳእታ ድማ መራሕያ አያቶላህ ዓሊ ካሚኒ በአሜሪካ ከም ዝተቐተለ ኣረጋጊጻ አሜሪካ ቅልጽም ዓለም ኮይና ትቕጽለላ በአሜሪካ ዝተወገዱ መራሕቲ ብህዝባዊ ዓመፅን ብናኣሜሪካ ወታደራዊ ኦፕሬሽንን ካብ ስልጣኖም ዝወረዱ ኣምባገነናት መራሕትን ዓለም ንምጥቃስ ዝኣክል ሳዳም ሁሴን ኢራቅ ብ2003 ኣቆጣፅራ ፈረንጂ በአሜሪካ ዝተመርሐ ወታደራዊ ወራር ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ معمر قدافي ليبيا ب2011 أقوى فرنجي بحزبه نعبن بدقف نيتو نستقبر وتعدروا سقمتي تقتلهم حسني مبارك قدسي ب2011 أقوى فرنجي بسانكستر على حيال حزبه وتقاومه قبل سلطانه تبايرهم روبرت مغاوي زيمبابوي ب2010 أقوى فرنجي بوتعدروا علوا قبل سلطان كورد تقديدهم عمر البشير السودان ب2019 أقوى فرنجي بسنكي قطبا وقلولا وستر على حزبه ونعب سعبو بسراويت تأليم يمناوي علي عبد الله صالح ب2019 تقلتا بسنك تقاوم السلطان وركيوت أن يحدما بحط تقتيليهم فيليب نيساوي مرحي فرنانديز ماركوس بشهن ساعة 286 بحزبه صورة بيبل باور ريفولوشن كاب هاجرو تباريريوم تونيزياوي زين العابدين بن علي براي مجمريا عرب سبرينج من قصاص كاب سلطان وريدوم ناي باناما مالي نوريغا دما بشهن ساعة 289 بوتادرا ورار أمريكا تتحيزو نابي بيت مأسرتي زورديوم زهيراوي مابوتو سي كودمان بشأن شعات 297 بنا علولاتن ورار سنة دقا وحاجزن كاب السلطان وريديوم بوركينو فاساوي دما بوليز كامبوري بالتشن 14 قوام قيرو سلطان من واحد مسفتنا بهزباوي نعبي تاليوم غامبياوي ياهيا جاما اب مرچا تسعيرو سلطان مركب مس ابي بوتا دراو صاتي غرواب تهاجرات تباريريوم أبز غربا دما سورياوي بشير الأسد هاجرو بوشتاو خيناتن قطوا ودقتن تساقن نسون بوشتاو نعبن من أمريكا حاجزن تباريروم فنزويلاوي نيكولاس مادرو كاب 2013 جميرو اسكاب 2025 كاب سلطان دحر مصراح بوتادراو سرحيت أمريكا تباريرو أب اسر بيتلهم أب مودعتا دمام آياتولا علي كاميني كابشن شعات 289 جميرو بسانكي حزباو نعبن عدمن مس أمريكا زولو نيكلوراو مسحبن عب سقطي زنبرا خوينو دحر بزح وان دما أمريكا لومي قتلات ولا كبرات تقطعتل ترانا سعز حزنا يم زيناتات نزم تقطعتلكم يموصل نيرون مكتالكم همسقنا سلام نهزب تقراي سلام نقول له الدسب